हे भगवान गोटे राति भितर भाग्य चक्र सब ओलट पालट हो गला शेषरे जन्म हेतिलु ए राजराणी कोलारे पढ़िबा पाई किंतु पुत्र आज गोटे भिकारुणी कोलारे बढ़ुचु हे इच्छामय हरि एक तुम पूर्व लीला प्रभु एक तुम पूर्व लीला मोर केही नांती मोर स्वामी नहीं मोर संसार नहीं घर नहीं द्वार नहीं मुआजी सर्वहरा सर्वहरा ना घर ना राजा ना स्वामी दिने खाइले दियोली पाउनु दाना कोनाटे मध्य कौन करिबी आउ भोक उपासरे बहुछे मो पुआ को जदी बंचेइबाकु हेले मते भिक मागिबाकु पड़िबो भिक भिक्षा मुठे दियो करुछि माली कि उधार दूरा पेट जाए जली दिया मामू प्यार अति अभागी Ma
गृह को फेरिनी एते समय हो गलानी घर को न फेरिला केमिति ए धन्ना तू कोठी अछि बापा तू शीघ्र चलिया रे तते न देखिले ए मामर जमारू बुझेनी रे धन्ना जमारू बुझेनी ए भैया तू शीघ्र चलिया धन्ना शीघ्र चलिया प्रथमे तो पुअर सादर प्रणाम घेना करलु माँ भगवान तोर मंगल करंतु रे बापा ए माँ मते डाकुथिले माँ हाँ धन्ना खोजुथिली रे बापा काहे कि ना तू तो जानिछु तू होउछु से मो एक बड़ा बीसी के सना हाँ माँ मु जानिछि माँ आउ जानिछु ना माँ तते दंडी न देखिले मु पागली आई जाई रे धन्ना काहे कि ना तू परा मो से ही जीवन माँ तू परा मोर सपना हालो माँ तू परा मो से एक बीसी के सना रे धन्ना मु जानिछि माँ तू मो जीवन प्राण रतन हाँ माँ तो पाखे बंधा मोर जीवन माँ माँ तू ही मोर रंकुनी दाना हाँ माँ हो तू ही मोर रंकुनी दाना सब दुख भूली जीवा करे सुखे बंसी से साथी रे हमें रही सब दुख भूली जीवा करे सके सुखे सुखे बंसी से साथी रे हमें रही दुख घुंसिला सुख जगुण नहीं मोर
ତମେ ସତ କହୁଛ ମା? ହଁ ଧନ। ଏ ମା ପୁଅ ତମ ଛଡା ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି କହିଲ? ହଁ ଧନ। ମା ପୁଅ ଏ ମା ଧନ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମା? କହ ଧନ। ତମେ ବି ତ ମୋ ସ୍ନେହମୟୀ, ଧନ କରୁଣାମୟୀ, ହଁ ଧନ। ପ୍ରେମମୟୀ ମା। ଧନ ମାଲୋ ମା ତୁ କରୁଣାମୟୀ, ବାଣ ତ ତୋର ଲୋ ଶୀତଳ ଛାଇ। ଏ ମା ମାଲୋ ମା ତୁ କରୁଣାମୟୀ, ବାଣ ତ ତୋର ଲୋ ଶୀତଳ ଛାଇ। ମା ହେ ମୋର ମା ତୁ ଦୟାମୟୀ, ମା ହେ ମୋର ମା ତୁ ସ୍ନେହମୟୀ। ଧନ ହଁ ଧନ। জন্ম কালু পিতাকু যে মু দেখি নাই, তুম স্নেহ আদরে বড়িছি মুই। মার পাদর ধূলি মথারে নেই, সাত সিন্ধু লঙ্ঘি পারে পাহাড় নই। ভিক মাগি বসি পালি করিছ বড়, দিলে দুঃখ দেই নাহ করিছ। ভিক মাগি বসি পালি করিছ বড়, দিলে দুঃখ দেই নাহ করিছ। সুধারে সুধারে সুধা গীতর চই, মালো মা তু করুণাময়ী, বাণ তো তোর লো শীতল ছাই। মা হে মোর মা তু দয়াময়ী, মা হে মোর মা তু স্নেহময়ী। মা ଧନ ଏ ମା ହଁ ପୁଅ। ତମ ଛଡା ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଆମର କିଏ ଅଛି କହିଲ? ହଁ ରେ ଧନ। ମୋର ଛଡା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ତୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ରେ ଧନ। ଆଲୋ ମା ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ ନା ତତେ ଟିକେ ଛାଡି ମୁଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ରେ ପୁଅ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ମା। ହେଲେ ଧନ ମା ଛାଡ ସେ କଥା, ମତେ ଆଜି ନା ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି। ଏ ମା ଧନ ଭୋକ ହେଲାଣି? ହଁ, ହେଲେ ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତୁ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଦୂର ପାହାଡରେ କେତେ ବଡ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ, ସେଠିକି ଯାଇ କିଛି ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସିଲେ ଦି ମା ପୁଅ ମିଶିକି ଖାଇବା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଫଳମୂଳ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆସିବି ହେଲା। ହଁ ଧନ, ହେଲେ ପୁଅ ମା ତୁ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଫେରି ଆସିବୁ ରେ ଧନ। ଠିକ ଅଛି ମା, ହଁ ପୁଅ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଲେ ହଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା ମା। ହଁ ଧନ, ତାହେଲେ- ମିଶିକି ଦି ମା ପୁଅ ବସିକି ଖାଇବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମା। ହଁ ଧନ।
से अरण्य मध्यकू किछि फलमूल संग्रह करिया पाई मु कौन करिबी ए पत्र कुड़िया तो किछि नाही से दूर टिके आगरे गोटे बरगछ मूल देखा जाउछि झरणा कूलरे गोटे बरगछटिए से पाखरे जाई झरणा जल टिके पीबी आ बरगछ मूलरे किछि समय विश्राम करिबी पुआसी अपतको निश्चय रूप से चाही बसिथिबी मो।